Mereka bentuk sihir, jadi batuk kena sihir, kening serup, mereka ngalkal nih. Mereka, mereka mun elang sedot, esak banyak banget, tak anu, ini kening sihir. Jadi ngalkal dulu aku. Mereka kening sihir, dan dicampur. Tapi mun elang nih esak tuh. Esak mungkin. Tapi anu banyak perkembangan bu, agak enteng apa kepalanya, enteng ya, segar. Terus perutnya pinggang, enak ya. Oh iya, jadi ada hasilnya bu ya. Kalau ditotok saraf tok dipijit tidak bisa, ini harus dibekam di air rupiah, itu baru sembuh. Kalau cuma dipijit tok tidak bisa sembuh. Jadi sudah agak lumayan bu ya. Ya makasih banyak. Syaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi azubika min nama syaiton wa azubika rabbi ayak durun. Wa qur rabbi azubika min nama syaiton wa azubika rabbi ayak durun. Law anjana hadzal qur'ana la jabala ramusati al miskatilah wa tilka amsaluna ribuwali nasilahum yatafakkarun. Wa qur rabbi azubika min nama syaiton wa azubika rabbi ayak durun. Falama qala Musa majitum bisihirin nawwa saibtilu innawwa muqsidin. Falama qala Musa majitum bisihirin nawwa saibtilu innawwa muqsidin. Allahu la ilaha wa la yulqayyum la taqudu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fi atman dalazi yas'u indahu la bi'isni. Ya'lamu ma baina di wa ma khalfahum wa la yatuna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya bun bu, napang bu nggih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nika batuk selama bulan bu, nika bu. Argon saponi iki batuk kok. Jare mah? Dene palengan saponi batuk. Batuk. Ya sepenting kan beres bu, nek lagi. Penting beres. Ayo lumayan mbak. Dah pun mendur pak. Buat vlog. Selamat sore mas, berapa kali saya mengantarkan ke sini saudaranya, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Gimana hasilnya, banyak kesembuhannya lumayan? Alhamdulillah ya. Ya, banyak sembuhnya. Oh ya, ini mas apa namanya? Mas Firman ya? Mas Firman. Oh ya, alhamdulillah. Jadi langsung ada perubahan ya langsung ya. Langsung ada Gitu. perubahan. Ya, terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum. Tapi kalau saya bekam gini Bu ya, kalau untuk pengobatan pusing kepala darah tinggi itu lebih cepat diobati dengan bekam ya, sama totok saraf sama ruqyah. Jadi lebih cepat